alongta ke Asia Hinpen International Yoga Arni ke Croydon. Dilong Kaveyajo Koilamati Longroom Hansearong Rat Kaningri. KASC Pen Harohini Rap Pickup Station Arnisia Parman Kangi. Kardom Nilidelika Sabrita Thanbang P Samiros Mintipi Pinaberdang Tonpen Arjuponikta. Vosik Nipai Inkoira Isiarni KASC Pen KASC Station Hall Arlo 240 Station Arnisia Parman Kepadopon. Labang Soalong Team Karbiang Long Abitung Atum CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bay Lapet Kaprek Kaprek EMS MSS Atum Chetong Dot Session Along Business Mate Bepar Bijona Putha Kadok Kavepe Cricket Home Karjualam Hemate Questions Do Labang Suatengsi EM Atum Chepang Duponsi MSS Atum Do Anta Chedon Sarlopusi CM Tuliram Ronghang Pen Ningjepon 240 সেশন আজি শেষ হৈছে আজি এদিন কাৰ্যসূচী আৰু টোটেল বিজনেছ অবলিষ্ট আহিছে 13 কুৱেশ্যন আৰু গোটেইখিনি কুৱেশ্যনবিলাকৰ বিলাকতো ৰিপ্লাই দিয়া হৈছে আৰু এমইচি বিলাকে এইটো সন্তুষ্ট বুলি তেওঁলোকে মানি লৈছে পবিত্ৰ সদনত একো এতিয়ালৈকে প্ৰস্তাৱ আজি তাৰিখলৈকে লোৱা নাই গতিকে আগন্তুক আমি কাৰ্বি আংলঙৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নেক্সট সেশনৰ কি প্ৰস্তাৱ ল'ব নেক্সট সেশনতে প্ৰস্তাৱটো লোৱা হ'ব Dipupen Delika Saperangke Tengbeng Ingleng Vosik Nipai Inkoira Isiarni Ada Porpai Trokra Chitima Pormalong Team Karbi Anglong Abitung Atum Difu Farmers Growth Center along Okpran ke Mesenjia Phanpura International Yoga ke Croydon Pen Yoga ke Clemdon Labang Soalong KASC CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bay MLA Bidya Singh Inglengan Parta Chairman Lapen Karbianglang Orada Tum Anta Yoga ke Klemalong Chetong Don কেনেকুৱা অনুভৱ মানে খুব ভাল লাগিছে আৰু আজি গোটেই বিশ্বজুৰিত সপ্তম যিটো যোগ দিৱস এইটো সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি পালন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ অংশস্বৰূপে আজি আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিফ ৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া মই আৰু বিধায়ক বিজয় সিং লেং আৰু বহুতো ইয়াতে গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে আমি সকলোৱে যোগাসন কৰিলোঁ ইয়াতে ব্যায়াম কৰিলোঁ ভাল লাগিছে মানে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে যে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত বনাবলৈ নিজৰ দেহাটো ঠিক কৰিব লাগে স্বাস্থ্য ঠিক থাকিব লাগে নহয় জানো স্বাস্থ্য ঠিক কৰিব হ'লে আমি যোগা কৰিব লাগে অকল শাৰীৰিকভাৱে যে আমি এই ফলটো পাম সেইটো নহয় মানসিকভাৱেও আমি বহুত ফল পাম গতিকে মানসিকভাৱেও আমি সুস্থ হ'ব লাগিব শাৰীৰিকভাৱেও সুস্থ হ'ব লাগিব গতিকে এইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি গোটেই বিশ্বতে যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে আৰু আটাইতকৈ প্ৰশংসনীয় আছে হ'ল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় যে গোটেই মানে বিশ্বত তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যে যোগ দিৱস যে আজি ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনত তাত 177 কাণ্ট্ৰি তথা সদস্য মানে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা দিৱস যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে জুন মাহৰ 21 তাৰিখ গতিকে এইটোৱে মানে ক'ব লাগিব যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মানে বিশ্বৰ জয় হোৱাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ Dipupen Delika Saperangke Tengbeng Ingleng Bertanang Pale Vosik Nipai Inkoira Isiarni Langhin along Sitame International Yoga Day Pachiton Dunsi Langhin VDCSI Hemalong Yoga ke Clemdon
Eog epran keme senverji apan madu sitame aning hang hea bangawe. Bon sitame eog epran kipame senverji apan dowai ke choperan parke kopilo. Dowai ke choperan parke kipatu ahina natu. Lapente eog epran apan ke yoga ke klem tame isi keme sena sailo pusi det piangkang ke ongdung atum chinidam. Lasonsi vosik nipa inkoira isiarni det piangkang International Yoga Day ke talon pacheton dunsi langhin along sitame langhin VDC Chairman Kansai Basumatari Lapen Chunbang Krishna Basumatari atum Jalin Ponsi langhin VDC staff members Lapen BJP Ratcharia Songalong Asongja Po Songja Piatum Chetong dunsi ada porpai troxy pen nerkeba poran yoga klempon langhin pen delika sa pirangki sarpin pokro dirta ng pali. Number inkoira po nilip MSC constituency angkang koilamati longrum hansearong paray haray ka chilenga delong kaveya jok huladaga raratum kaningri. Kicho kijo na son ledo chota towar jong si kemesena wete kisuahut ka chilengke mekriklo prupse. Lahaya ke sungalamle chethan damlote ning oy me anpin. La sonsi koilamati ahawar longrum hansiarong paray haray pen kato kawe pangrum pet pen don thong kepdo. Labang sorong kachukim arta pen lelang dampulote pining pen ningkan klikep susilo rong kabochipon. Karbiang long angbong nong nam chethang klong alang royang bong pen ke daigro malang roita eroilo. Laswa lang roy ke doke nilip angkang koilamati ahawar along sido. Laswa roy ke kap jia panpura ningkan isipen ason cek cirungsi cek adelong rong isipen chokimsi ningkrenga poresek cheleng mepo bonta vechenga hudlote laswa roy lang thelang pleng dolote lang parai titi jongsi parai kablote mayarong sathireng maroy oklang choranta cheleng thorato warlo laso katora ke doajok me mucho totolong warsay ng pipon tapusi longrum hansiarong aradatum chuning ripon. Litum labang so tawara cheleng aputha ka chuning ridun jibang ke labang so dilong nang pipon ji nang pipon thekvek di phasi chuning ridun no athi ni litum inglong alos tami labang so parai pes litum idam nang ko kisiksa pinang an thedu osumar ke bi ki thi chalbu chalba ahot pente labang so dilong ka ve jok la along kang li ta jok kuching koi pon jelo phelo ki sokyon e ki chipon an stami tum kisung pinang an thedu no Ilitum labang so dilong kaw pen kisung atheke kichali aphanta kisung dola pen hithi kola le dam sami ahut pen ke lang thilang pleng pena jog nilitum la sona kisung kisik sakta du kasi labang so long nilitum phan sab so kirap lo phasina tum phan bachini jelo nilitum parara pen doning thong kebrai sian do nilitum bangso chega dilong phan kane si pen batai thoman ke klem nalo ati nilitum ta ini kijo ke phan sinitum na klem pola sinitum labang so mina keke madilong pen ap kimi mucho je phan kilong phan sinan to phan chini ri dum lo क्या गोस्टिन लेते तो इंदा सोल अल्लाह में लालो ला किदु किसुंग अल्लाह में के कोकोलो लांग थी उठी की आ जोग मसी पेनान किदु किसुंग फोनांग लो आथे मने दागा रोंग इसिवेट कली ला पेन हापु रोंग लीने फोने दो लुखिराम माय रोंग ला सी ला सोन दो ला सी ला सो दिलोंग मान के पेनांग अन कोकोलो ए बिहेग मुमार तुम सामे कचेला जी ला पेन गाड़ी के नाम लाओ सागर बिपार बिहार सामे pinang ando posi la sila so dilong man ke CM EM atom bang sami jasi meta bang ke tuning rilo ati mane la so dilong man ke nang ikim paplap jin pen nang kim ponang po posi jasi met bang tuning rilo para ya bang ke lukhiram mairong son lo la si mairong sami arong tipik la sila pusi ke chela jasi me la si nitum lang ke theu sami pusi parnang lo la pen kidu kisung e kisu la hui sami nitum la ja e pen chom sami nitum bang nang lo la si la so long pen nang tum jasi me da bang nang rap thap ko nang tum wan chini bilo Choki hola pen delika sa pirangki mo Vosik nipa inkoyarni ada porpai krei silapen anarlo porpai krei hinia porang bong malom Police lapet UPRF asongang bok kacheteng khenga jok UPRF asongatum bang hinia pran damjilo pusi birtarip dunlong
Pulis atum pen pachinia tengke labang so kacheteng khenga prang arni pen UPRF asong atum inglong arong arloan atu dambom pu birtalong si Pulis atum abitung hini selam si damlo lapen lapupu anatu pen heliamu pen cheteng kheng si bang hini UPRF asong klembang atum aphan heliamu keropen aprandam juilo apran ke dam juyatum amen laki somilen satlu urphe meski lapen thong silai kuki urphe tiger atum hello lapen bangshok sira ner kepke katlong juilo pusi than pon anparta non aphian sitami ahut pen ahut ke che apon bom lang puta ningje pon thu कल हमको कुछ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली थी that these cadres they are moving to a particular village with intention of extortion and then some other intimidation activities. So उसके लिए कल हमने प्लान किया and we had sent 2 teams there. आज सुबह दोनों का फेस ऑफ हुआ एक जगह और फेस ऑफ के टाइम पे फायर ऑफ एक्सचेंज हुआ दोनों तरफ से. फॉलोड बाई वी डिड एरिया सर्च में हमको 2 डेड बॉडी मिला. दीज आर होमिलन सिंथो एलियास मैक्सी एलियास विलियम, ही इज़ फ्रॉम सांगपीजोल, एंड सेकंड इज़ किलिंग एलियास टाइगर, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सांगपीजोल. बोथ ऑफ देम आर UPRF cadres. 2 weapons have been recovered, AK series, and some ammunitions with them. The operation is still continuing. 2 of our teams are still there. एंड कुछ देर में कुछ फायरिंग एक्सचेंज अभी भी हो रहा है. वी आर प्लानिंग सम मोर ऑपरेशंस. वी इंटेंड टू क्लियर द एरिया विद दिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. दैट इज बट इट माइट बी 10 or 11 initially. 2 of them are down, so as of now maybe 8 or 9. It happened around between 11 to 12 और उसके बाद से कंटिन्यूस अभी चल ही रहा है. Whole group was there. But it is such a terrain that after initial firing group disperse हो गया, हमारा टीम भी disperse हुआ और उसके बाद फिर एरिया सर्च चल रहा था. इस बीच दोबारा फायरिंग हुआ. Then we took some tactical positions और फिर उसके बाद से चल ही रहा है. Wosik niphai inkoy arni manja police atum naka checking ahut mate ke ton ke lang bom ahut Manipur pen Bihar ke dam ahem kong long along ganja mate rakia hormu lining koy raisi ke nebdun long laso rakia hormu ke nepon ahem kong long a number lake AMN 012092 birta ke long atengke laso ahem kong long manja police atum khangsi kerika kuruk dunlo laso ahutsi laso raki hormu jambili arlo along longpon lo Akhilesh Kumar lape Joy Prakash Kumar aphan nep ingnang pon lo pusi birta rip dunlo Dipu pen delika sa perangke thengbeng ingleng birta nang pali Wosik Nipha Inkoira ICR ni Bokajan Police Station ke parlo Sukhanjan along Skuti lapet truck achetong ajo inut karbi pia pran ke dam Apran ke dam abang pia men lake cleared up ti mungpi birta ke long atengke kachetong adi malong amatsi also pia pran dam juilo cleared up ti mungpi arta lake ningkaring koy asar bura men sarphon timung arong lake Jirin timung jilangso sangti hidi alangli Stern Karbiang Long College along si Lo Charlie dun bom lang birta ke long dun atengke alangli postmortem ke lang jiaphan Dipu Medical College along ansi Pontulo hanjang lang sopen Bisnu Lekte birta nang pale Wosik Nipha Inkoira ICR ni Presar Stroga Jok Longsodar Teron Ame Kichinang Nilit MSC constituency ke parlo Koilamati Wophongasar Rongasar Longsodar Teron Arong Kachevoy Alanglike Karlitang Ramsing Teron Lapen Karlitang MI Timung Piato Asomar Pinsuangbong Aklengsia Banglo Karlitang Longsodar Teron Pirtheke Hachelake 23 July 1962 aningkan Lapen Loke Charlie Dun Lake Chokihala Assumption English School Longsi Kep Angdeng an Porhidon Aphi Pisosome ke NR Taplengsi Homsira ing tipipe chepachorsi
Asomar pinso banghini lapen Arlosomar bangkethom andosi Hemrit kachilana asai klem pamelo. Alang litum 1994 aningkan Christian Catholic adhorom rimdunsi Reverend Father Thomas Mary Pot Arideng Baptisma endunsi Catholic Mondali Arlo Arona tangpen chepaok dunlo. Rongrut kilangakam rat pangriyakam atheke rongasarta klem lang. Lapen rengtik ana hutsita misen me et pensi rongrupta pangri panggon pon pame. Lapen rong berong thak penta kaching che kachar wove. Mondoli alongta inu ke kroy ke tirthip abang pulo. Bonta ke damtang ningkan po prang pen high pressure ke so ke long log ajok 17 June 2021 arni pen pressure ke so khai muchotsi puthot 21 June 2021 arni pressure stroke ang deng an kele rok ajok bang so pir thepen Halloween adi masang test cho endampan damjuilo. Kola mati pen delika sa pirangki kolom singteron birta ng pali. Pinia berta lapan sekang ton paniklo, lain bom tha delika